Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. I danas ćemo se baviti jednom specifičnom temom iz područja zrakoplovstva, odnosno privatnim zrakoplovnim kompanijama i specifično onima koji nude usluge agresorskih aviona, odnosno agresorske obuke. Nekako je pogodan trenutak, nedavno se srušio jedan agresorski privatni Mirage F1 u SAD-u. Američka tvrtka Top Aces je preuzela čak 29 bivših izraelskih F-16AB netlovaca, također za potrebe pružanja agresorskih usluga zrakoplovstvima, tako da je jedna dobra prilika da malo porazgovaramo o toj tematici privatnih usluga i privatnih kompanija koje u dobroj mjeri počinju preuzimati različite potporne aktivnosti za ratna zrakoplovstva. Znamo svi o privatnim vojnim kompanijama ili kontraktorima, plaćenicima, kako ih ko već zove u kojoj zemlji, koji se koriste u različitim vojnim operacijama, ali jednako tako se mogu koristiti i u borbenim operacijama, te pružaju i neke prednosti u odnosu na nacionalne oružane snage, između ostaloga i mogućnost poricanja sudjelovanja. Primjerice, po tome je vrlo poznata, barem u posljednje vrijeme, ruska kompanija Wagner, koja je aktivna na Bliskom istoku i radi u najvećoj mjeri upravo u interesima ruske države. Dakle, to je ovaj kopneni dio i segment koji je dugo godina postojao, koji je tu već desetljećima, iako su mu krila naravno posebno narasla sa stalnim sukobima na Bliskom istoku. No, drugi segment koji je današnja tema, dakle ovaj zrakoplovni segment, predstavlja jednu evoluciju koncepta privatnih vojnih kompanija i svojevrsno outsourcanje, odnosno prepuštanje određenih potpornih aktivnosti od nacionalnih zrakoplovstava radi ušteda i optimizacija mogućnosti treninga, obuke i različitih vrsta prijetnji s kojima se može suočavati ratno zrakoplovstvo, upravo prema privatnim kompanijama koje te stvari mogu isporučiti efikasnije i raznovrsnije nego što to mogu napraviti nacionalna zrakoplovstva. Naravno, skupo je održavati toliko raznolike flote sa specifičnim ulogama i namjenama obuke i agresorske obuke, koje onda, a istovremeno te eskadrile ne možete koristiti operativno. Primjerice, i aktualne agresorske eskadrile koje lete na F-15 i F-16 nisu eskadrile koje možete po potrebi samo tako prebaciti na provođenje redovnih operacija, nadzora zračnog prostora i sl. Jer njihovi piloti su vrlo specifično uvježbani kako bi emulirali taktike i doktrine potencijalnih protivnika. U krajnjoj liniji njihovi avioni imaju definitivno neke od najatraktivnijih šema bojenja koje ili predstavljaju neke fiktivne protivnike, ali u dobroj mjeri emuliraju šeme bojenja potencijalnih protivnika, kao što su ruske šeme bojenja ili kineske. Sama kultura unutar agresorskih eskadrila je vrlo specifična i ne mogu se sad točno sjetiti gdje sam to pročitao, bilo je dosta davno, možda sam čak i vidio intervju, ali još iz sovjetskog vremena jedan zapovjednik američke agresorske eskadrile je objasnio da mi se oslovljavamo sa drugovi, mi letimo po sovjetskim taktikama, nosimo crvene zvijezde i mi smo efektivno sovjetska eskadrila, samo što, evo, igrom slučaja služimo u američkom ratnom zrakoplovstvu. E sad, što tu donose privatne kompanije? One si mogu priuštiti da se specijaliziraju za te agresorske zadaće, odnosno za provođenje specifičnih vrsta zadaća za koje koriste specifične platforme, jer tu ne govorimo o operativnom letenju. Dakle, ne postoje onakvi zahtjevi pred samim avionima i pilotima kao što je u operativnim eskadrilama samog zrakoplovstva, nego se može specijalizirati za određene tipove nuđenja usluga. Osim neke najbanalnije, najjednostavnije manevarske zračne borbe, vrlo je popularno i vrlo traženo elektroničko ratovanje, dakle emuliranje taktika elektroničkog djelovanja protivnika, što se radi i sa različitim vrstama borbenih aviona koji mogu varirati od relativno modernih, kao što su spomenuti F-16 ili nešto stariji
Atlas Cheetah koji se također koriste u tim ulogama, do zaista starih kao što su Hawker Hunter. Međutim, tu je opet stvar avionike i elektroničkih paketa koji se s tim avionima uparuju, odnosno koriste. Jednako tako se mogu koristiti i često koriste mali poslovni mlažnjaci na kojima se onda stavljaju različiti tereti, opet radari, senzori, simulatori radarski navođenih raketa, odnosno protubrodskih raketa, što je zadaća koja je vrlo važna za mornaricu, pa se onda emuliraju profili leta krstarećih protubrodskih raketa. Sve te zadaće koje jedna kompanija može izvršiti su daleko šire nego što bi jedna nacionalna agresorska eskadrila mogla napraviti. Koriste mnogo širi spektar aviona sa mnogo širim spektrom specijalizirane opreme i pilota koji su za to specijalizirani i uvježbani i samo se time bave. Koliko je cijeli taj posao unosan najbolje svjedoči da je prije otprilike 1,5 godine američko ratno zrakoplovstvo dodijelilo ugovor za pružanje agresorske potpore za čak 7 privatnih kompanija, vrijedan preko 6, čini mi se čak negdje blizu 7 milijardi dolara samo do 2024. Dakle, riječ je o zaista ogromnim izdacima i govori o važnosti tih agresorskih kompanija, pogotovo s obzirom na činjenicu da svaka od njih ne leti na nekoliko aviona, nego su u pitanju zaista velike flote. Neke od najvećih broje desetke i desetke aviona, kao što su Draken International, Top Aces, ATAC, da ih sad sve nabrajam jer zaista ih ima i popriličan broj. Tako da ovo je definitivno jedan moment razvoja koji omogućava zrakoplovstvima da korisnije i efektivnije koriste vlastite resurse što se tiče financijske strane, dok istovremeno štede tehničke resurse opreme i omogućavaju si, odnosno oslobađaju si veći prostor za operativne zadaće i operativne aktivnosti, dok istovremeno letenje protiv toliko raznolikih agresora omogućava puno bolju prilagodljivost samih pilota koji se uvježbavaju. Naime, koliko god dobar bio agresorski pilot u nacionalnom zrakoplovstvu, ako on leti na istom tipu aviona kao i vi, tu se može jako mnogo toga napraviti u pitanju taktike, ali F-16 je i dalje F-16. F-16 i dalje ima svoje parametre leta ili F-15 i unutar toga i jedan i drugi pilot dobro znaju što protivnički avion može. Kad letite protiv sasvim drugačije platforme koja se strahovito razlikuje od onoga na čemu vaše zrakoplovstvo leti, kao što je primjerice F-21 Kfir ili Hawker Hunteri A4, L-159, L-39. Dakle, to su jako različiti avioni koji onda predstavljaju ne samo izazov sa ove strane suočavanja sa različitim vrstama elektroničkog ratovanja i taktika, nego i sa samim performansama aviona, odnosno navikavanje na to da avion protiv kojeg ćete možda letjeti zaista može imati radikalno drugačije manevarske sposobnosti i kapacitete od vašeg. Uvijek me možete podržati dijeljenjem i lajkanjem videa, pretplatom na kanal, komentiranjem, a ako ste u mogućnosti možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Većina tih aviona je naravno demilitarizirana, oni ne koriste bojevo naoružanje, ali sama njihova nazočnost i sposobnost djelovanja, uvježbanost njihovih posada, odnosno trenaža u kojoj se održavaju, govori da zapravo u privatnim rukama postoje poprilično velika zrakoplovstva, možemo to tako nazvati, sa vrlo značajnim borbenim sposobnostima. Ona jesu fokusirana na određene niše, ali ne može se zanemariti činjenica da je ipak riječ o potentnim potencijalnim silama. Privatne usluge se inače koriste u zrakoplovstvima diljem svijeta i za razne druge vrste zadaća. Znamo da se vrlo često za strateški transport koriste privatne kompanije kada je to jednostavnije ili jeftinije nego koristiti vlastite transportne avione. Također se koriste primjerice zračni tankeri od privatnih kompanija koje pružaju te mogućnosti u trenucima i u područjima gdje one nisu s mjesta dostupne ili možda ih zrakoplovstva koja ih traže nemaju organski u svojim vlastitim eskadrilama. Dakle, vidimo da taj trend prelaska iz prepuštanja različitih dužnosti, različitih zadaća privatnim kompanijama, privatnim tvrtkama
nije samo bio nazočan na zemlji, nije samo riječ o, da tako kažem, prašinarima na terenu, nego da evoluira i u ovu high-tech zonu, dakle u nešto što je do prije 20 godina bilo uopće teško zamislivo da će privatne kompanije raspolagati sa zrakoplovstvima koja su efektivno, kad bi bila naoružana, bi bila moćnija od zrakoplovstva dobrog dijela država na svijetu. Recite mi u komentarima što vi mislite o ovom trendu prepuštanja sve više i više zadaća privatnim kompanijama kad govorimo o ratnim zrakoplovstvima. Koliko će to daleko ići i postoji li tu nekakva opasnost?